सबसे जुदा सुनो फैन दोस्तान रेडियो। ये चुरेत आजादी हों पे सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क चुआना आख नो अंदाज नो जिद्दत पे नो जज्ब एंड पसंदीदा आरजेजन से एंटरटेनमेंट मांसू गसन वोल आख जबरदस्त अजाब वो विशु पे बोझू रंगारंग शोज तजिया तबसर पे खबरें कोशर पहाड़ी गोजरी पे मुकामी जबानन मंज आजादियों जश्न मनेव रेडियो पे पे सुनो एफएम सोशल मीडिया पे बस ट्यून करियो सुनो एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क ये तक हर मश छू आजादी हंस आवाज। Pakistan's largest radio network. This is Suno FM. SUNO. सुनो FM 89.4 FM. सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यरबल कश्मीरी आरजे ताहिरा रशीद के साथ। सन्नर विशन वेलन बे बोजन वेलन में ऑन सलाम अस्सलाम वालेकुम। सुनो एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पे तुझ वीकन विशा लेगबे तबे बोजा लेगबे प्रोग्राम यार पर पे आज से बस बताए से मेजबान ताहिरा रशीद तुझ सोन ये प्रोग्राम हफ्तस मंथ रेंदोन यानी चंदर वेर बमवेर बदवेर दोस्त त्रे बे तपन पे ते विषय थे का बोझ चुए का रेडियो पे सारा निगोड़ी बने से क्या हाल छो ठीक छो घर खूबी मुल्क मंच सारी ठीक बेवनी से मौसम क्या सूरत हाल छो बारिश और छून लज मज के ही थे आजकल छी बारिश मौसम तो ये चीज वीकनेस कैस कैस जैस बारिश लज किस के योड़ का अगर इसका करो तो वीताब तो जबरदस्त यूज है ताप लोग लेकिन वीकनेस यूज ना वीकनेस बढ़िया आजकल मूड बनिया मजे बारिश कर तो पनन वनी से कत पैची तु सोन प्रोग्राम वीकन विशा लेक में कत पैची सोन प्रोग्राम ज्वाइन कर मत बेवनी से बारिश क्या मूड छ और तहन लाकन मन से बारिश वारिश करा केस के लाग छ ना यत मज यत ज्यादा बारिश करा तो बे कहन लाकन मन छ करा के हिता बारिश तो तु वनी पनन जे तु के बड लाकन मन छ रोजा बे तहन लाकन मन से बारिश वारिश करा के ना तहवान बजे वीकन यूज ना तो जो फेसबुक पर लाइव है का विषय तो जो सेंस प्रोग्राम में शामिल है का रोज बजरिया कॉल तबे बजरिया मैसेज में अगर सोन प्रोग्राम लाइव छोड़ना विषय चाहा तो फेसबुक पर तम होते तो जी करन से सुनो एफएम कश्मीर करियो टाइप तम बात हो यूज ना सेंस सारी ईद प्रोग्राम आसन तुम है कि तो सेंस फेसबुक पर लाइव विषय लाइव सेशन में तो जो कॉल है का करे मैसेज है का करे बजरिया कमेंट यूज ना ऐसा प्रोग्राम से ज्वाइन है का करे कमेंट करे वनी से क्यों चु लगा सोन प्रोग्राम बे पनी यूज राय से तमे के सार करियो सेंस प्रोग्राम में बेविसना वेकन तो जो काल है करे सन प्रोग्राम में साकर सोन प्रोग्राम ज्वाइन चु करन चाहत तेम खतर सोन कॉलिंग नंबर छु 0582253239 से चतनी तो जो सेंस प्रोग्राम में मैसेज है का करे बे मैसेज करन खतर तो जी करन जसर खुद गड़ी थ एजे के लिखियो स्पेस दियो पन नाम यूज तो पैगाम छ तो लिखे सेंड करो 881 यानी और एक स्पेस तम बातों यूज मैसेज है तो पर इस प्रोग्राम में पे यूज तो पैगाम है
تو واتنا سین ایت ویشن ویل تے بوزن ویل ویور چ سامین سین ٹیف نا لوک چ تے میں تے واتنا تو ہند پیغام بے جل چلیے سے سر پروگرام مال کری کامنٹ ونی سے کیوں چلا کا سوال پروگرام بے ونی سے کوشر چوے وتا ہے اگر کیس کوشر چڑے وتا تو کوشر پیٹر سے اس پروگرام میں کامنٹ ہے کا کرے بے تو اچ پتہ ہے سوال پروگرام یوں سے نا تو شیئر تو بے لائک ضرور کرن کس کے وریہ کل بعد یوں سے نا اس ویکند تے تو سے شامل بے ویکند چ تو یہ فیس بک پہ لائیو کا وشے تو یوں سے نا پنی رائے اظہار کریو بیس آن آج کس موضوع چھ زِ ہمدردی یُس زن سۄ چھِ اِنسانس ساروی کھۄتہٕ بٔڑ تہٕ بیٚیہِ اصل پہچان تہِ چھِ تہٕ بیٚیہِ بوٚڑ طاقت تہِ چھُ اَمہِ حوالہٕ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ پننِس پروگرامس منٛز کامنٹ چہِ کتھ کرو مےٚ نِش ییٖژ انفارمیشن آسہِ میٲنۍ آسہِ یہِ کوٗشش زِ مےٚ نِش ییٖژ تہِ آسہِ مےٚ یوٗت تہِ پتہ آسہِ بہٕ واتناو سٲنۍ ییٖتۍ تہِ وٕچھن وٲلۍ تہٕ بیٚیہِ بوزن وٲلۍ ویٖورس تِمن تام واتناو سٲری انفارمیشن لیکن یہ زِ اگر تۄہہِ نِش چھِ کانٛہہ اصل کتھ چھِ تہٕ تُہۍ ہیٚکِو اَسہِ شیر ہٮ۪کان کٔرِتھ بذریعہ کال تہٕ بیٚیہِ بذریعہ میسیج اچھا یہ چھنا ورنس من چھ یُس نا ہمدردی چھنہٕ کمزوری کینٛہہ بلکہ ہمدردی یُس نا سُہ چھِ اکھ بٔڑ طاقت یُس نا انسانس انسان چھُ بناوان اگر یہ ہمدردی ہٕنٛز جذب آسن کہیں تہِ نا تو انسان یُس نا سُہ چھُنہٕ انسان یُس رت بیٚیہِ أسۍ چھِنہٕ انسانس انسان ہٮ۪کان ؤنِتھ بیٚیہِ اگر أسۍ وٕچھو تو انسان چھُ اشرف المخلوقات بیٚیہِ أمِس منٛز یُس زن نا ہمدردی ہُنٛد احساس گژھِ ضروٗر آسُن ورنہ انسانس منٛز تہٕ بیٚیہِ کُنہِ یِم مخلوق چھِ تتھ منٛز کیٛاہ ہی فرق روزِ تہٕ یہِ چھِ زِ ہر أکِس سۭتۍ چھِ اَسہِ ہمدردی کران چاہے سُہ سون پنُن ٲسِن کانٛہہ غٲر ٲسِن تہٕ ہر طریٖقہٕ پٲٹھۍ یُس نا تٔمِس سۭتۍ چھِ ہمدردی کران بیٚیہِ ہمدردی چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ اگر کانٛہہ تکلیٖف چھُ اگر کانٛہہ دُکھس منٛز چھُ دردس منٛز چھُ تُہۍ چھِو تٔمِس سۭتۍ تٔمۍ سُنٛد کانٛہہ دُکھ یا درد ہٮ۪کان بٲنٹِتھ یہِ تہِ چھُنہٕ کینٛہہ تہِ أسۍ تٔمۍ سُنٛد دود ہٮ۪مو تٔمۍ سُنٛد دود یُس آسہِ أسۍ ہٮ۪مو پانس یہِ چھِ اکھ فطری کتھ زِ انسان یُس نہ کٲنٛسہِ وقت تٔمِس چھِ کانٛہہ نہ کانٛہہ تکلیٖف آسان کانٛہہ نہ کانٛہہ درد چھِ آسان کانٛہہ نہ کانٛہہ پٮ۪ٹھ چھِ آسان نہ پرابلم لایف منٛز بیٚیہِ تٔمِس چھِ سہارٕچ ضروٗرت آسان حوصلٕچ ضروٗرت چھِ آسان تہٕ تُہۍ چھِو سُہ ہمدرد انسان ہٮ۪کان بٔنِتھ اچھا سٲنِس پروگرامس منٛز یُس زن ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕنیتھ أسۍ کامنٹ کرو شٲمِل بیٚیہِ ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕنیتھ کامنٹ چھِ آمٕژ راجا شکیل پنجوالا تٔمۍ چھُ کامنٹ کوٚرمُت زِ السلام علیکم بہنا کیسی ہے اننت ناگ مقبوضہ کشمیر سے سن رہا ہوں اچھا جی وعلیکم السلام راجا شکیل پنجوالا ویکٹ سون پروگرام مقبوضہ کشمیر پہ وشا لگمت واریاہ شکریہ بے ون سے کیا حال ٹھیک چھو مقبوضہ کشیر ون سے کیا موسم آج کل تو نا بڑ اصل بڑ مزدار موسم مقبوضہ کشیر من کیازِ کہ مقبوضہ کشیر یُس نا صحتی لحاظ پہ سٹھا خوبصورت دنیا وٲلۍ اتھ دنیا پہ جنت ونان ات مز مقبوضہ کشمیرس مز سُہ کشش نا یُس ہر أکِس انسانس اٹریکٹ کران پن کُن بیٚیہِ یِمن منٛز اگر أسۍ وٕچھو تہٕ تُہۍ چھِو مقبوضہ کشمیرس منٛز ہٮ۪کان ؤنِتھ زِ آز کل یُس نا بڑ مزٕ مزٕکۍ فروٗٹ آسان پیمٕتۍ تِمن منٛز اگر أسۍ کتھ کرو تہٕ ڈٔنۍ آسان بنن وٲلۍ اَتہِ چھِ ہاڑیاں تمہِ بعد یُس نا واریاہ چیٖز چھِ ژھٕنۍ گلاس شلاس تہِ آسان چلو مُکیٛامٕتۍ گلاس اۄیل چھِ تِم آسان مُکیٛامٕتۍ تہٕ وۄنۍ ٲسۍ آز کل کُس ہیوٗ سیٖزن چھُ چلان مقبوضہ کشمیرس منٛز کُس ہیوٗ فروٗٹ چھُ پُپیٛامٕتۍ تمہِ بعد جی صاحبزادہ جُنید مغل بٹلہ صاحب بلکہ مغل کشمیری یِمن چھُ پٮ۪ٹھ ناو سۭتۍ کشمیری لوگمُت بیٚیہِ کامنٹ چھُ کوٚرمُت زِ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں جی وعلیکم السلام بس بالکل ٹھیک ٹھاک تُہۍ پنٕنۍ بوزنٲوِو سے تُہُنٛد کیٛاہ حال چھُ کتھ پٮ۪ٹھ چھُ سون پروگرام وِشا لگمت بیٚیہِ آز یُس نا واریاہ عرصہٕ بعد آو تُہُنٛد کامنٹ سٲنِس پروگرامس منٛز اچھا جی یِمن چھُ کامنٹ کوٚرمُت زِ میں مظفر آباد آزاد کشمیر کے ٹنڈالی سے بات کر رہا ہوں اچھا جی اور سٲنۍ یُس نا گمینڈی چھُ واریاہ شکریہ زِ تُہۍ چھِو سٲنِس پروگرامس منٛز کامنٹ کران تمہِ
با صاحبزادہ جنید مغل کشمیری صاحب مچھک پروگرام میں کامنٹ کر مزے آپ سارے آج بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں جنہیں سن کر بہت مزہ آتا ہے اور یہ شکریہ زید تو جس پروگرام میں تعریف کر رہا بے آزک سور یس موضوع چھ ابن خوال پیٹ اگر تو نش کا انفارمیشن چھو تو ایسے شیئر کریو صاحبزادہ جنید مغل کشمیری صاحب احمد کامنٹ کر مجھ سے اگر کھانا نہیں کھایا تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اچھا جی کھانا اگر نہ بھی کھائے ہو تو ہمیں کیا پتا آپ کدھر ہے آپ کدھر آئے آپ کے ساتھ کھانا کھانے لیکن یہ ہے کہ آپ کھانا کھا کے اس وقت 3 ہو گئے خدا کا خوف 3:30 بجے تک کون بھوکا رہ سکتا ہے رمضان تھوڑی نے کہ ہم روزہ رکھے دن کو لیکن بہت شکریہ جی اس کے بعد شیخ مدثر منظر امچک پروگرام میں کامنٹ کروں سے السلام علیکم بھی بچس کوشر پیٹ سری نگر چھو ویکن وشا لائیو فیس بک پیٹ تو چھوا ٹھیک اچھا جی وعلیکم السلام بالکل جی میں لوگ پتہ سے تو چھو سن کوشر بوائے چھو بے سری نگر پہ چھو تو ویکر سون پروگرام لائیو وشان لگمیت پہ ونی سے کیا حال چھو ٹھیک چھوا بس بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فارتا ہے اس جنا بس ویکن تو ایسے تھا کل بات کرا بے ور موڈ اس جنا رساکن اصل چکو میں کہس کہ اس جنا آج لجر گھر بھی کہی تے ایسا کہس کہ موسم اس جنا ٹھیک چھو تو تھی ونی سے تو چھوا ٹھیک سری نگر کیا موسم چھو تم بعد جی خواجہ طاہر مصطفیٰ اما چھو پروگرام اس میں کامنٹ کرما سے اخروٹ اور ایپل تیار ہونے والے ہیں نیلم میں بالکل جی نیلم ماز یوسنا اخروٹ ڈنت بے یمسنا تیار گسن واجی تا یوسنا اخروٹ ڈن تمن ماز یوسنا گوج ملج میں بنا بلکہ بنیا میں آسان نہ لیکن تیک پیٹرن صحیح پیٹرن آسان تیار کیتا لیکن سیب یوسنا لو کا چنگ وہ سٹارٹ کر مکھن بلکہ کیس کے وافر مقدار اس میں چاست ریل بے یہ چیز ہے یم سو آت بہت سوچ کیا ہوتا ہے تچھن یہ کیتا ہے روپی لگن چیز ہے یا کہتا فروٹ ہے سو روپین لگا ایت اس کے ہم روپی دیت تو یہ چن کہتا تچ نیلم ویلیس میں اگر اس کا کرنا تو اس تریل کچھ نا زیر سال کھیت تانگے ہم بے وقت نش گوتھی اس کھین سٹارٹ کرا بے یوسنا سیزنک اینڈ اس کن تریل کھیما روزہ بے یوسنا ختم چن گسا کہتا بے تم ساتھ سے اتنی اس چھ وندس بابت سٹور تھاوا کرت کیستا صندوق اس ماز تنباز صاحبزادہ جنید مغل کشمیری صاحب ایم اچھا پروگرام میں کامنٹ کرمت اللہ پاک کا لاکھ شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں جی سوچ ہماری یہی دعا کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں اسی طرح ہمارے پروگرام میں شامل رہیں اسی طرح اپنے کامنٹس ہمارے پروگرام میں شامل کریں اور اس سے جو ہے نا ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے شیخ مدثر منزل اما چھا پروگرام میں کامنٹ کرمت سے صبح بیت رود اچھا صبح اگر اس کا کرنا تو صبح اس علاقہ چلنا یہ نیلم ویلیس مزد ہے دودنیال پیٹ اخروٹ گسا ہور صبح نا تو کیا ونان تو یہ سری نگر پیٹ اور پروگرام وشا لگ بے طور تچھا کہا پیٹن علاقہ صبح یا یہ تو روڈ لکمت رود ہے لوگ میں صبح واجی سائڈ تو ونان ویکن تم بعد صاحب زادہ جنید مغل کشمیری صاحب ایم اچھا پروگرام میں کامنٹ کرنے سے میری آپ سے کافی عرصے کے بعد بات ہوئی ہے جی میں نے آپ سب آرجیز کو بہت مس کیا جی بہت شکریہ جی
لیکن یہ ہے کہ اب ہم جو ہے نا غائب نہیں ہونے والے سوشل میڈیا پہ. پہلے یہ تھا کہ ہم کیا کہتے ہیں یوٹیوب پہ لائیو ہوا کرتے تھے, فیس بک پہ لائیو نہیں آتے تھے, لیکن یہ ہے کہ آج کے بعد جو ہے نا ہم فیس بک پر ہی لائیو آئیں گے. باجی خواجہ طاہر مصطفیٰ ایمچ کامنٹ کرمت سے تو کچھ روزاں جی بیسیکلی اس نیل میں دودنیال اسنا ریشن بٹنگی وجہ سائڈ اس روزہ, لیکن اسنا پوسٹل ایڈریس یوز سوچ مظفر آباد مجھ اس یور شیفٹ کا میں تقریباً بس بچپن بیٹھی ہوئی یتی روزہ بے بچپن اسنا میں ان یتی گزرے آمد, لیکن یہ چیز ہے سین مول موج بے سائم بڑ پٹن بیم بوئی اسنا سو تم اس پاتھی روزہ لیکن اس بچپن پیٹھی یور شفٹ کا میں, لیکن یہ چیزیں ایسے پاری کوشر زبان تو مسکے ہی تھے. صاحبزادہ جنید مغل بٹلہ کشمیری صاحب اچھا کامنٹ کرمت سے آپ کی دعا کا بہت شکریہ, اور آپ کے حق میں قبول منظور, آپ حق میں قبول منظور فرمائے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اچھا جی سون کے تاج پتہ سے سون یوزر نا فیس بک لائیو سیشن سوچ رہے سا کام آسان کام چیز تو ایسے جوائن روزہ تو لیکن تو جو ریڈیو اسپیشل پروگرام 5 بجے بودے تھے کا ہم اس نیچے آنا بریک تا تامت بہت رہے سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک.